Detente. Lo que estás haciendo ahora puede esperar. Lo que voy a decir no es para todos los que oyen, es para ti. Tú has estado cargando una pregunta que nadie a tu alrededor ha sabido responder. La has llevado en silencio mientras cumplías, mientras sonreías cuando hacía falta, mientras seguías funcionando por fuera y sintiendo por dentro que algo en tu vida ya no encaja con lo que fuiste antes. Esta noche vas a escuchar lo que ese movimiento significa, vas a reconocer las señales que han estado apareciendo, vas a entender el patrón que te ha acompañado sin nombre y vas a oír una declaración que llega para sellar este momento en tu vida. Quédate conmigo. Quiero darte un acuerdo claro antes de seguir. Al final de este camino, vas a reconocer por qué ciertas horas, ciertas conversaciones y ciertas sensaciones han insistido en buscarte. Vas a ver por qué aquello que antes parecía confusión, en realidad ha sido confirmación. Y vas a escuchar con claridad el núcleo de lo que ha estado bloqueando tu paso, para que dejes de llamarlo azar. No te hablo desde distancia, te hablo como testigo de algo que ya se está moviendo en ti. Esta palabra no llega por casualidad, ni por coincidencia, ni porque tu atención ande dispersa. Llega porque hay una parte de ti que ya estaba esperando ser nombrada con exactitud. Hay algo que ha estado ocurriéndote desde hace tiempo. No siempre ha tenido una forma visible, pero sí una presencia constante. Has sentido que tu interior cambia, aunque el exterior siga casi igual, como si algo profundo te estuviera empujando a mirar de nuevo lo que antes dabas por sentado. Has despertado en la misma hora una y otra vez, aunque no hayas querido darle demasiada importancia. Hay mañanas en las que tus ojos se abren antes de lo normal, y el silencio se siente cargado, como si el aire mismo estuviera esperando que reconozcas algo. No es un accidente cuando el cuerpo insiste en despertarte donde la mente todavía quiere dormir. También has notado oleadas emocionales que no encajan con lo que estabas viviendo en ese instante. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Self-Soul lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado. Un momento estás sereno, y al siguiente una tristeza antigua, una nostalgia sin rostro o una inquietud repentina te atraviesan sin pedir permiso. Tú miras alrededor y no encuentras una causa suficiente, pero el peso está ahí, real, preciso, imposible de fingir. Y hay algo más. Conversaciones que antes te sostenían ahora suenan vacías. Palabras que hace un tiempo parecían normales, hoy se sienten gastadas, como si salieran de una habitación que ya fue cerrada. Personas, temas, promesas, rutinas, todo puede seguir en su lugar y aún así no tocarte de la misma manera. Eso no significa que estés roto. Significa que ya no puedes vivir de lo que antes te bastaba. Has notado también pequeños signos que se repiten con una insistencia difícil de ignorar.
una secuencia que vuelve, un número que aparece en lugares distintos, una frase que oyes 2 veces en un mismo día, una coincidencia demasiado exacta para ser tomada a la ligera. No te estoy diciendo que persigas símbolos por ansiedad. Te estoy diciendo que el cielo, la vida, la conciencia de fondo de tu existencia, está marcando tu atención con paciencia. Y cuando todo eso ocurre junto, la tentación es llamarlo cansancio, estrés, etapa rara o simplemente exceso de sensibilidad. Pero yo vengo a nombrarlo de otra forma. Estas señales no son problemas que debas avergonzarte de tener, son confirmaciones. Son indicadores de que algo ya comenzó a moverse en tu interior, aunque todavía no puedas explicarlo del todo. La hora que se repite no te está castigando, te está llamando. La distancia que sientes de ciertas conversaciones no te está aislando, te está alineando. La emoción que sube sin aviso no te está destruyendo. Está revelando que tu interior ya no acepta el mismo orden de antes. Eso es importante, eso es santo en un sentido muy profundo. Eso merece ser escuchado. Respira conmigo un momento. Deja que esto no pase por encima de ti. Deja que llegue al lugar más silencioso de tu pecho, donde hace rato vienes guardando preguntas sin voz. Si incluso una de estas cosas te tocó de verdad, si por dentro reconociste tu propia historia en lo que acabo de decir, escribe el número 888. El 888 habla de desborde, de plenitud que comienza a moverse, de una medida que ya no cabe en el marco anterior. Escribe 888 y luego vuelve conmigo, porque debajo de estas señales hay algo más preciso. No estás viendo piezas sueltas, estás viendo la superficie de un mismo patrón. Y cuando ese patrón se revela, por fin entiendes por qué tantas veces has sentido que avanzas con sinceridad y aún así algo se queda atrás. El patrón es este. Has estado intentando abrir una puerta con la fuerza de una identidad vieja. Has seguido empujando con la fe de alguien que ya cambió, pero todavía usa las llaves del ayer. Has tratado de sostener lo nuevo con hábitos que solo saben responder a lo conocido. Por eso el cansancio se mezcla con la perseverancia y por eso la entrega a veces se siente como lucha. No es que te falte profundidad, es que has confundido lealtad con permanencia. Has permanecido demasiado tiempo frente a lugares que ya cumplieron su función, esperando que un esfuerzo más, una conversación más, una noche más de resistencia produzca el fruto que no pertenece a esa estación. Y sin darte cuenta, has llamado fidelidad a la permanencia en un umbral que ya pedía paso. Eso aparece en toda la vida de una persona como tú. En el trabajo, cuando das más de lo que recibes, y aún así, no quieres soltar porque una parte de ti cree que insistir es madurar. En los vínculos, cuando sostienes silencios que ya no te alimentan porque temes que poner nombre a la verdad destruya algo que llevas tiempo intentando conservar. En la oración, en la esperanza, en la manera de empezar otra vez, incluso cuando una parte de ti sabe que no está empezando desde cero, sino desde cansancio. Te han enseñado, de muchas formas, a pensar que seguir ahí era virtud, pero hay una diferencia entre perseverar y permanecer atado. Hay una diferencia entre sostener con amor y apretar con miedo. Hay una diferencia entre construir y sostener lo que ya quedó vacío. Y tú has vivido esa diferencia en tu propio cuerpo, aunque todavía no la hayas dicho en voz alta. No te culpo por ello. Al contrario, te reconozco, porque nadie te explicó con claridad que algunas puertas no se abren empujando más fuerte, sino soltando la imagen de ti que se quedó esperando del otro lado. Nadie te dijo que la fatiga también puede ser un mensaje. Nadie te dijo que el desajuste que sientes no siempre es fracaso. A veces es la señal de que ya no perteneces al mismo contorno. Y el costo de permanecer dentro de ese patrón es silencioso.
Te vas volviendo experto en aparentar estabilidad mientras por dentro negocias con la pérdida. Te vuelves cuidadoso con lo que dices, porque temes que nombrar lo que sientes rompa el equilibrio que todos llaman normal. Te vuelves funcional, confiable, incluso admirable para otros, pero cada vez más distante de lo que te devuelve vida. Escucha bien. No estás roto por sentir eso, estás viendo con más claridad que antes, y esa claridad tiene un precio, porque una vez que la recibes, ya no puedes seguir llamando hogar a lo que solo te mantenía ocupado. Pero hay una capa debajo de esta, y aquí entramos en el lugar donde muchas personas se detienen, aunque en realidad es donde todo comienza a volverse verdadero. Imagina un patio antiguo, al que siempre perteneciste, aunque por años solo lo hayas visto desde lejos. No un patio cualquiera, sino uno con muros de piedra cálida, una fuente en el centro que no ha dejado de guardar memoria, y una puerta que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. Ese patio no nació herido, nació abierto, nació hecho para respirar, para recibir luz, para sostener pasos tranquilos sin exigir actuación. Pero con el tiempo alguien bajó el volumen de ese lugar, no necesariamente con crueldad visible, sino con el tipo de gesto que apaga una casa sin romperla. Se cerraron entradas, se cubrieron voces, se enseñó al corazón a caminar más despacio de lo que le correspondía. Y el patio, que estaba hecho para la amplitud, aprendió a sobrevivir con menos aire. Ese patio eres tú, en una de tus capas más antiguas. Ahí está la memoria de una amplitud original que fue reducida. Ahí está la dignidad de una vida interior que un día recibió instrucciones de contenerse. Ahí está la fuente que no se secó, pero sí fue tapada por la costumbre, por la vigilancia, por el mandato de no molestar, de no pedir demasiado, de no brillar demasiado, de no sentir demasiado. Tal vez nadie te dijo esas palabras exactamente así, pero las aprendiste en la manera en que ciertas respuestas no llegaban cuando las necesitabas. Las aprendiste en el modo en que tu sensibilidad fue tratada como exceso y tu intuición como inconveniencia. Las aprendiste cuando descubres demasiado pronto que para ser aceptado a veces había que encogerse. Y cada vez que te encogiste, el patio interior se fue acostumbrando a una luz menor. Por eso hoy hay partes de ti que parecen moverse con cautela, no porque carezcan de vida, sino porque recuerdan la estación en que vivir con amplitud no se sentía seguro. Tus silencios no nacieron por casualidad. Tu manera de anticipar el rechazo, de medir el ambiente, de leer el rostro ajeno antes de hablar, de contener un impulso verdadero para no incomodar, todo eso forma parte de ese patio que aprendió a cerrar sus ventanas. Y sin embargo, lo que fue bajado no fue destruido. Eso es lo que importa. La fuente sigue ahí, el corredor sigue ahí, la puerta sigue ahí. Lo que cambió no fue la arquitectura esencial, sino la confianza de cruzarla de nuevo. La vida no te abandonó. Te enseñó a vivir como si debieras merecer cada rayo de sol. Pero esa es una herencia, no una sentencia. Y hoy comienza a romperse, porque el patio empieza a recordar su propio sonido. Empieza a recibir de nuevo la luz sin pedir disculpas. Empieza a reconocer que la amplitud no es una amenaza. Empieza a comprender que no fue creado para la contracción permanente. Y cuando eso ocurre, el aire cambia, la respiración cambia, la forma de mirar cambia. El cuerpo entero comienza a entender que puede dejar de vigilar cada esquina. Si la imagen de ese patio acabó de tocarte en un lugar que no sabes nombrar, escribe ahora, estoy volviendo. No lo escribas como deseo, escríbelo como reconocimiento. Deja que esa frase selle lo que acabas de ver, y luego vuelve conmigo. Porque lo que sigue ya no es solo entender, lo que sigue es regresar. Y regresar no significa fabricar algo desde cero, no significa convertirte en alguien nuevo por presión o por esfuerzo,
Significa volver al lugar donde tu vida interior respira sin defensa. Significa dejar de exigirle a tu alma que funcione desde el mismo encogimiento que te protegió antes. Significa recibir, otra vez, la amplitud que nunca dejó de ser tuya. Tú no necesitas conquistar tu valor. No necesitas pelear para ser digno de claridad. No necesitas demostrarle a la vida que ya sufriste bastante para merecer alivio. Lo que necesitas es dejar de negociar con la voz que sigue ordenándote vivir pequeño, porque el retorno real no se gana, se acepta. Y hay dos gestos simples que pueden sostenerte en este retorno. El primero es el sello de la mañana. Cuando abras los ojos, antes de tocar el ruido del día, coloca una mano sobre el pecho y nombra en silencio una sola verdad. Hoy no me contraigo. No hace falta alargarlo, no hace falta dramatizarlo. Solo deja que esa frase le recuerde a tu interior qué puerta ya no debe cerrarse. El segundo es la revisión del aire. Al final del día, antes de dormir, pregúntate con honestidad dónde te apretaste para no incomodar, dónde te redujiste para sostener una paz que no era paz, dónde dijiste sí cuando tu interior había dicho basta. No para castigarte, no para corregirte con dureza, solo para que aprendas a reconocer con más ternura el punto exacto donde te abandonas y así puedas volver. No estás construyendo una versión más fuerte de ti, estás recuperando una versión más verdadera. Estás aprendiendo a cuidar lo que se despertó. Estás empezando a gobernar tu interior con mansedumbre, no con presión, y esa diferencia lo cambia todo. Mira esto con calma. Cuando dejas de empujar la puerta equivocada, descubres que la puerta verdadera nunca estuvo cerrada para ti. Solo esperaba tu reconocimiento, y al reconocerla, algo en ti deja de ser huésped en su propia casa. Si este mensaje te confirmó lo que tu espíritu ya sabía, deja que tu like sea tu amén sin palabras, no como medida, como acuerdo, como la forma silenciosa en que dices, sí, esto fue nombrado correctamente. Quédate conmigo un instante más. Lo que acaba de tocarte no termina en una comprensión pasajera, tiene una dirección. Y esa dirección alcanza incluso a la persona que apareció en tu mente mientras yo hablaba. Hay alguien en tu vida que necesita exactamente este mensaje esta noche. Alguien que trabaja más duro que los demás y aún así carga con una sensación de puerta cerrada. Alguien callado de una manera que nadie termina de entender. Alguien que parece fuerte por fuera, pero por dentro vive cansado, atento, casi siempre al borde de decir la verdad y luego tragársela. Esa persona acaba de venir a tu mente por una razón. Envíale esto como entrega, no como recomendación. Envíalo como cuidado. Envíalo como quien lleva agua a una casa que llevaba horas esperando. Lo que recibiste hoy no fue para guardarlo como adorno espiritual. Fue para pasar por ti y llegar a quien también lo está necesitando. Antes de cerrar, escucha esto con lentitud. Tú no estás retrasado, tú no estás fallando, tú no estás fuera del alcance de lo que fue prometido. Hay una alianza silenciosa formándose en tu interior, y el hecho de que la estés sintiendo es ya una señal de que no vienes a rendirte, sino a recordar. Tú eres confirmado, tú eres sostenido, tú eres enviado, tú eres guardado, tú eres despertado para este momento, tú eres llevado con mano firme aun cuando no lo veas. Tú eres más acompañado de lo que pensabas. Ahora mismo en todo el mundo hay otros recibiendo la misma claridad en sus propias formas, en sus propios silencios, en sus propios umbrales. No estás solo en esta hora. No eres el único que escucha y reconoce. Hay una obra que no hace ruido, y precisamente por eso es verdadera. Está sellado. E enquanto essa certeza desce mais fundo, eu quero que você perceba algo que talvez ainda não tenha dito para si com toda a verdade. Não foi a sua alma que se perdeu. Foi a sua atenção que foi sendo treinada para o lugar errado.
Você aprendeu a vigiar o que faltava, a medir o que não chegava, a esperar o reconhecimento de portas que nunca foram desenhadas para te receber por inteiro. E mesmo assim, mesmo nesse aprendizado duro, algo em você permaneceu sensível ao chamado. É por isso que você está aqui agora, não por acaso, não por insistência humana. Você está aqui porque uma parte viva de você nunca aceitou viver reduzida para sempre. Você percebe como certas dores já não pedem explicação, mas passagem. Você percebe como certas lembranças já não pedem retorno, mas descanso. Você percebe como a vida em você começa a se mover de um lugar mais limpo, mais simples, mais verdadeiro, quando para de tentar convencer o que já não responde. E há uma libertação silenciosa nisso, uma libertação que não faz barulho, mas muda a temperatura da noite interior. Quando você para de se medir pela reação de quem não consegue ver sua profundidade, algo dentro de você volta a ficar de pé. Talvez tenha havido um tempo em que você pensou que amadurecer era endurecer. Talvez tenha havido um tempo em que você pensou que ser forte era continuar sem sentir. Talvez tenha havido um tempo em que você confundiu contenção com sabedoria e silêncio com paz. Mas agora, você começa a ver que a verdadeira firmeza não exige que você se interrompa para existir. A verdadeira firmeza te devolve ao centro. Ela não te expulsa do coração. Ela te devolve ao coração com mais lucidez, mais mansidão, mais presença. E eu quero dizer isso com delicadeza, mas com absoluta clareza. Aquilo que te doeu também te treinou. Não no sentido de justificar feridas, nem no sentido de romantizar aquilo que faltou, mas no sentido de revelar o quanto você foi capaz de continuar inteiro, mesmo quando foi reduzido. Você aprendeu a carregar peso sem perder totalmente a direção. Você aprendeu a caminhar com perguntas sem abandonar completamente a esperança. Você aprendeu a reconhecer a ausência, mas não entregou o seu destino a ela. Isso é mais sagrado do que você imagina. Há momentos em que a alma só avança quando cessa a guerra interna contra a própria história. Você não precisa mais discutir com o que já passou. Não precisa continuar dando palco ao que já perdeu autoridade sobre você. Existe um ponto em que a lembrança deixa de ser prisão e se torna testemunho. E quando isso acontece, você já não olha para trás como quem procura uma casa. Você olha como quem reconhece o caminho do qual foi tirado, para não voltar a se confundir com a sombra de ontem. A partir daí, você começa a perceber uma ordem diferente. Você percebe que o que antes parecia demora, agora parecia gestação. O que antes parecia silêncio, agora parecia preparação. O que antes parecia porta fechada, agora parecia proteção contra o lugar errado. E essa mudança de leitura não é pequena. Ela muda a maneira como você trata o seu dia, a maneira como você honra seu corpo, a maneira como você administra sua espera, a maneira como você entende as pessoas que chegaram e as que se foram. Porque nem todo afastamento é perda, nem toda ruptura é castigo, nem toda interrupção é uma falha do céu. Às vezes, é exatamente o contrário. Às vezes, a vida começa a retirar o excesso para que o essencial apareça sem ruído. Às vezes, o que você chamou de abandono foi a forma mais silenciosa de realinhamento. Às vezes, o que você chamou de fim era apenas o final de uma versão que já não podia sustentar quem você está se tornando. E eu sei que isso não apaga tudo de uma vez. Eu sei que há dias em que a memória ainda pesa, em que a antiga pergunta ainda lateja, em que a sensação de demora ainda tenta ocupar o primeiro lugar. Mas você não precisa obedecer a essa sensação como se ela fosse soberana. Você pode observá-la sem se ajoelhar diante dela. Você pode ouvi-la sem construir morada dentro dela. Você pode reconhecê-la como parte do processo sem transformá-la no nome definitivo da sua vida. Você foi chamado para mais do que sobreviver ao que te marcou.
Você foi chamado para interpretar corretamente a passagem. E quando você interpreta corretamente, sua energia deixa de se dispersar, tentando resolver o que já deveria ter sido entregue. Seu olhar deixa de pedir permissão ao passado. Seu passo deixa de hesitar diante do que está à frente. Sua paz deixa de depender da aprovação de quem não estava presente quando você precisou nascer de novo por dentro. Então receba isso como uma instrução de ternura. Não negocie mais com a versão de você que ainda vive em alerta. Não converse mais como igual com o medo que já perdeu o direito de dirigir sua casa interior. Não ofereça sua esperança ao julgamento de dias antigos. Em vez disso, permita que a clareza assuma o lugar de comando. Permita que a memória seja honrada, mas não coroada. Permita que a dor seja ouvida, mas não adorada. Permita que o novo ar entre sem pedir desculpas. Há uma dignidade especial em quem volta para si depois de muito tempo disperso. Há uma beleza grave em quem aprende a não mendigar o próprio lugar. Há uma força serena em quem descobre que a espera não era um erro, mas um corredor. E você está atravessando esse corredor agora, ainda que de maneira quase invisível, ainda que sem aplauso, ainda que sem testemunhas humanas suficientes para explicar a grandeza do que está acontecendo em você. Por isso eu preciso te lembrar de algo que talvez seja fácil esquecer quando a vida fica silenciosa demais. Você não foi criado para viver só de resposta. Você foi criado para viver de presença. E presença é uma forma de confiança que não depende de toda a estrada estar iluminada. Presença é quando você para de correr atrás de sinais e começa a reconhecer a voz que já te acompanha. Presença é quando você para de tratar o agora como intervalo e passa a tratá-lo como lugar santo. E se hoje alguma parte de você está cansada, não a empurre. Se alguma parte de você está sensível, não a ridicularize. Se alguma parte de você está com medo de acreditar de novo, não a force. Só fique com ela, só acompanhe. Só dê a ela o mesmo cuidado que você teria dado a uma criança que voltou para casa depois de se perder no escuro. Porque é assim que o interior aprende a confiar outra vez, pela constância do cuidado, não pela violência da exigência. Eu vejo você entrando num tempo mais honesto, um tempo em que você já não precisa fingir entusiasmo por tudo, um tempo em que você já não precisa manter relações, ritmos, discursos e vínculos que drenam o seu centro, um tempo em que a sua energia começa a ser administrada com reverência. Um tempo em que o que é verdadeiro ganha peso e o que é apenas hábito perde a autoridade. Um tempo em que você finalmente entende que maturidade não é carregar o máximo possível, mas carregar apenas o que não trai a sua essência. E isso muda até o jeito como você ora, pensa, respira e decide. Você começa a perceber que sua interioridade não pede espetáculo, pede alinhamento, não pede excesso, pede verdade. Não pede pressa, pede presença. Há uma diferença muito grande entre querer sinais para controlar o caminho e receber sinais como confirmação de que você já foi visto. E quanto mais você entra nessa diferença, menos você se confunde com a ansiedade dos dias. Talvez você tenha passado muito tempo tentando descobrir o que havia de errado com você. Mas a verdade é que a pergunta já mudou. Não é mais sobre o que há de errado. É sobre o que já foi despertado. Não é sobre o que ainda falta em você. É sobre o que já começou a retornar. Não é sobre o quanto demorou. É sobre o fato de que você ainda está aqui. E isso por si só já é um testemunho de permanência. Então deixa que a esperança deixe de ser abstrata. Deixa que ela tome forma no modo como você responde hoje. Deixa que ela apareça no modo como você repousa a mente, como você escolhe suas palavras, como você encerra aquilo que te suga,
como você acolhe aquilo que te fortalece. A esperança verdadeira não faz ruído, ela reorganiza, ela devolve eixo, ela limpa o caminho sem te encher de ansiedade. E eu quero terminar esta parte de forma simples, porque o que é mais profundo também precisa ser dito com serenidade. Você não está atrasado diante daquilo que é seu. Você não foi esquecido. Você não foi ignorado pelo centro da vida. Você está sendo preparado para reconhecer o que antes teria passado despercebido. Você está sendo conduzido para um lugar onde a sua sensibilidade não será tratada como problema, mas como instrumento de verdade. Você está sendo conduzido para uma vida em que o seu sim seja inteiro e o seu não seja limpo. Fique com esta certeza no peito. O que foi despertado em você não vai voltar a dormir como antes. O que foi nomeado em você não vai poder ser desnomeado com facilidade. O que foi tocado em você já começou a mudar a forma como você atravessa a própria existência. E isso é suficiente para hoje. Isso já é muito. Isso já é sagrado. Tu eres confirmado. Tu eres guardado. Tu eres recolocado em teu centro. Tu eres conduzido sem perda. Tu eres visto com nitidez. Tu eres levado para o que é verdadeiro. Tu eres mais próximo da tua casa interior do que imaginas. Agora, em todo lugar onde alguém escuta esta mesma palavra com o coração aberto, existe também a mesma quietude se instalando. Há vidas sendo realinhadas no escondido. Há lágrimas sendo compreendidas sem exposição. Há pessoas reconhecendo em silêncio que já não precisam lutar para provar o que o céu já viu. E isso também te inclui, porque ninguém que recebe uma chamada dessas permanece o mesmo depois de ouvir. Fica em paz com o processo, fica em paz com a travessia, fica em paz com a porta que se abriu devagar, fica em paz com o que mudou sem pedir licença. Fica em paz com o que está sendo retirado, com o que está sendo curado, com o que está sendo recolocado no seu devido lugar. A sua vida não está se perdendo, ela está sendo reunida, está selado. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo en el comentario fijado.